Good morning guys. It's Sunday morning. We're on a rainy days and a rainy Sunday. Wow. Ano guys? These are flowers, yeah? Bakas-bakas naman mga guys. Ito na lang ang bubulagas sa inyo. Dito ako sa farm ni Mrs. Reedmer. Yes. These are flowers, you know? So flowers. Bakas-bakas. Mapansin din tayo ni Algo. Baka pambili ng bigas. Makapalit og bigas mga guys. Whoop. What's this? Yan guys halaman yan guys. Kung mga tanaman guys in Argawanon, Karkaranon, Sibungahanon, Baon South, ito lang mga tanaman. At yan guys ay isang lansunis. Yan. Ba? Yan. Thank you for watching.